السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ وتلميذات السنة الثانية إعدادي. إذا في هذا الفيديو غادي ندوزو للدوزيام بارتي في لا correction d'examen numéro 2 de semestre 2. Donc, première question sur l'exercice numéro 2. Comparer 3 sur 2 et 5 sur 3. Donc, pour comparer deux nombres, il faut déterminer le signe de leur différence. Donc, c'est-à-dire 3 sur 2 moins 5 sur 3. وغادي نشوف إلا كان عندي par exemple المهم rappel في le cours كتكون عندي A moins B inférieur strictement à 0 alors A inférieur strictement à B, ou إلا كان عندي A moins B supérieur à 0 strictement à 0 alors A supérieur à B. D'accord? Donc on a le cas. Donc si A moins B inférieur strictement à 0 alors A inférieur strictement à B. بحال شي عدد، مثلا عدد كبير نقصت منه عدد صغير كيعطيني عدد موجب، اذا العدد الكبير كيكون كبر من العدد الثاني، العدد الاول كيكون كبر من العدد الثاني. الا درت A moins B وعطاني عدد لا هنايا بالعكس A moins B inférieur à 0، الا كان عدد سالب إذا العدد الأول صغر من العدد الثاني. هنايا العكس A moins B supérieur à 0 إذا A supérieur à B. بحال شكل موان بي فاش كنديها للدوزيامون كتولي بوزيتيف. هي هنايا بحال عاوتاني هنايا موان بي فاش كنديها للدوزيامون كتولي بوزيتيف. الوغ A supérieur à B. دونك هنايا غادي ندير شنو غادي ندير لا ديفيرونس. غادي ندير 2 sur 3 moins 5 sur 3 وغادي نشوف لا ديفيرونس ديالهم شحال غادي يعطيني. دونك هنايا 3 sur باردون هنايا 3 sur 2 3 sur. دونك باش شنو غادي ندير غادي نوحد المقام. دونك 3 fois 3 c'est 9, 5 fois 2 c'est 10, 2 fois 3 c'est 6 égale moins 1 sur 6. إذا moins 1 sur 6 inférieur strictement à 0 alors 3 sur 2 moins 5 sur 2 inférieur strictement à 0. Donc 3 sur 2 inférieur strictement à 5 sur 3. Sur 3. D'accord. هنايا غادي ندوزو دابا deuxième question. A et B, deux nombres rationnels tels que A inférieur ou égal à B plus 2, montrer que A plus B moins 2 inférieur ou égal à 2B. Donc هنايا شنو غادي ندير؟ غادي خصني ننطلق من A inférieur à B plus 2. دونك فاش ما يعطيك شي كيستيون فيه تيل كو ومن موراه يقولك مونطري كو، دونك كتنطلق من تيل كو وكتوصل لمونطري كو. دونك غادي ننطلق من هنايا وغادي نوصل لهنايا. دونك شنو هو لا ديفيرونس اللي كاين entre les deux inégalités, deux inéquations. عندي هنايا A، عندي هنايا A plus B moins 2. دونك عندي هنايا A وعندي هنايا A. هنايا عندي B moins 2، هنايا ما عنديش B moins 2. شنو خصني ندير؟ غادي ننطلق من هادي. on a A inférieur ou égal à B plus 2. alors غادي ندير هنايا غادي نزيد B. alors A plus B inférieur ou égal à B plus 2 plus B. d'accord. زدت B هنايا وزدت B هنايا لي دو مومبر كنزيد نفس لو نومبر B. صافي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد نقص موان 2. alors A plus B moins 2. دونك حتى هنايا غادي نقص موان 2 B plus 2 plus B moins 2. donc 2 moins 2 c'est 0. تبقى لي B plus B c'est 2B. alors A plus B moins 2 inférieur ou égal à 2 moins 2 0, B plus B 2B. D'accord.
Deuxième question. Deuxième troisième question. X et Y deux nombres rationnels tels que X encadré entre 2 et 5 et Y encadré entre moins 4 et 3. Donc le minorant c'est 2, le majorant c'est 5, Y le minorant c'est moins 4, le majorant c'est 3. Trouvez l'encadrement des nombres suivants. 2x. Donc encadré 2x. On a x, on a x. Donc je vais نضرب fois 2. Donc il a ضربت هنايا fois 2. Donc حتى les extrémités تاع هما fois 2. Donc اللي درتو x غادي نديرو les extrémités. Alors donc شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني on a x. On a x encadré entre 2 et 5. Alors 2x encadré entre 2 fois 2 et 5 fois donc 2 donc 2 fois 2 et 5 fois 2. Alors 2x encadré entre 4 et 10. Voilà l'encadrement. D'accord. D'abord, l'encadrement de moins 3y. Donc, quand on a le nombre, quand on multiplie par un nombre positif, le sens d'inégalité ne change pas. Donc, je prends des mêmes symboles, inférieur ou égal. Donc, quand on a moins 3, donc moins 3 c'est un nombre négatif. Donc, je vais multiplier y fois 3, fois moins 3, pardon. Donc, le sens d'inégalité change. D'accord? Changer le sens. Donc, je vais dire, il y a moins 3y, moins 3y, et où les supérieurs égales, on ne pas inférieur, les supérieurs égales, tu lui as moins 4 fois moins 3, moins 4 fois moins 3, on a 3 fois moins 3, d'accord? Donc, il y a imma changer le sens ou là changer les membres. Il a نخلي même sens عندي inférieur إلا خليت inférieur غادي نشونجيغي لي membres. 3 fois moins 3 غادي نكتبها هنا و moins 4 fois moins 3 غادي نكتبها هنايا في حالة إلا كنت غادي نخلي même sens inférieur égal. دونك أنا خليت لي nombres في بلاصتهم و شونجيت لو سونس صافي. لأن منطقية لأن moins 4 fois moins 3 c'est moins 4 fois moins 3 c'est 12. Et 3 fois moins 3 c'est moins 9. Alors 12 supérieur ou égal à moins 9. Donc la منطقية même que je connais moins 9 supérieur à 12 même que donc 12 supérieur à moins 9. هنايا غادي encadrer x plus y. Donc l'encadrement de x plus y, donc tout simplement غادي نجمع le minorant مع le minorant de x plus le minorant de y et le majorant de 5 plus le majorant de x plus le majorant de y. Donc غادي نكتب هنايا x plus y tout simplement encadré entre 2 plus moins 4, 2 plus moins 4 et 5, le majorant de x plus le majorant de y. Alors x plus y encadré entre 2 moins 4 c'est moins 2, 5 plus 3 c'est 8. C'est 8. Voilà l'encadrement. D'accord. D'abord, on a 2x plus 3y. Donc 2x plus 3y, on va encadrer 2x on va encadrer 3y بوحدها. Donc 2x encadré ça في الكيسيون اللي قبل كانت عطاتني 2x كتعطاتني encadré entre 4 et 10. 4 et 10 ou 3y كتعطيني donc إلا ضربت في moins 3 تعطيني moins 12 9. Donc 3y moins 12
moins 12, 9. Donc la somme ديالهم donc 3x plus 2x plus 3y غادي نجمع les mineurs بوحدهم و les majorants بوحدهم. Alors 2x plus 3y encadré entre 4 plus moins 12 et 10 plus 9. Alors 2x plus 3y encadré entre 4 moins 2 c'est moins 8. 10 plus 9 c'est 19. Plus 9 c'est 19. D'accord. Donc voilà l'encadrement de 2x plus 3. هنا في l'encadrement de x moins y انا ما عنديش ما كنقش ديريكتومون في l'encadrement. ما عنديش الموان في l'encadrement. عندي غير بلوس كنجمع وكنضرب. ولكن في الموان فاش نقول لكم مثلا اونكادري اكس موان ايغريك ماشي ديريكتومون كنمشي لي زيكستريميتي دو اكس وكنقسم منهم لي زيكستريميتي دو ايغريك. ما كنديرش لو مينورون دو اكس موان لو مينورون دو ايغريك ولا لو ماجورون دو اكس موان لو ماجورون دو ايغريك. لا كان اونكادري كنردها لونكادرومون دو اكس بلس موان ايغريك. داكوغ. دونك خصني اونكادري بعدا موان ايغريك وعاد كنجمع. انايا كنجمع في لونكادرومون ما كنقش صافي كنجمع. اذا باش ندير لا سوم دونك غادي نونكادري بعدا موان ايغريك. دونك لونكادرومون عندنا ايغريك اونكادري on a y encadré entre moins 4 et 3. Alors moins y il a ضربت في moins 1 donc y fois moins 1 donc غادي نضرب les extrémités fois moins 1 وغادي نشونجي les membres. Donc غادي تولي لي هنايا moins 3 fois moins 1 moins 3 fois moins 1 c'est moins 3 moins 4 fois moins 1 c'est 4. Donc هذا هو l'encadrement de moins y. دابا عاد نجمع مع l'extrémité de x. صافي عندنا دابا x encadré entre 2 et 5. دابا عاد نجمع x plus y, x plus moins y, pardon. Alors x plus moins y encadré entre moins 3 plus 2 et 4 plus 5. Alors x moins y encadré entre, donc plus moins, moins, donc moins 3 plus 2 c'est moins 1, 4 plus 5 c'est 9. Donc là l'encadrement x moins y. Question 4. En sachant que moins 1 inférieur ou égal à 2m moins 3 inférieur à 3, alors c'est 2m moins 3 encadré entre moins 1 et 3. Montrer que m encadré entre 1 et 3. Donc منين غادي نطلق من sachant que on se le montre que. Donc عندنا 2m moins 3 انا عندي 2m moins 3 انا عندي m. Donc عندي هنا 2m moins 3 انا عندي غير m. اذا باش نوصل للام دونك شنو خصني نحيد؟ خصني éliminer moins 3 éliminer 2. دونك moins 3 مع غادي تمشي لي moins 3 غادي تمشي لي مع plus 3. دونك شنو غادي نزيد هنايا؟ غادي نزيد plus 3 ولا زدت plus 3 في الميليو دونك حتى في لي زيكستريميتي غادي نزيد plus 3 باش نحيد 3 لان moins 3 plus 3 0 غادي تمشي. من بعد غادي تبقى لي دوزيام باش نحيد 2 دونك غادي نديفيزي دوزيام باغ 2. الا درت دوزيام باغ 2 حتى لي زيكستريميتي هما باغ 2 صافي. دونك الوغ عندنا دوزيام عندي نطلق دونك غادي ندير دوزيام moins 3 وغادي نزيد plus 3 ديال زدت encadré entre moins 1 plus 3. هنا غادي نزيد plus 3 وحتى هنايا غادي ندير 3 وغادي نزيد plus 3. دونك شحال تعطيني دوزيام moins 3 plus 3 c'est 0 encadré entre moins 1 plus 3 c'est 2 3 plus 3 c'est 6. Donc باش نإليميني 2 غادي نديفيزي هنايا باغ 2 دونك غادي ندير 2 دوزيام باغ 2 encadré entre 2 هنا باغ 2 وحتى هنايا 6 باغ 2. alors تمشي ليا 2 مع 2 تبقى ليا m encadré entre 1 2 sur 2 1 6 sur 2 3. d'accord. اذا نوقفوا هنايا. غادي الحصه الجايه ان شاء الله غادي نخدموا لينيكواسيون. هاد لينيكواسيون غادي نخدم معكم حتى لا سي حتى الكيسيون
exercice numéro 4 في les vecteurs et translation يعني حاولوا تخدموهم وبالتوفيق وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.